dari kunyit. Oh. Tumasin datang dari kunyit. This is MSM from sulfate. Wait a minute. Hwang. Sulfur. MSM datang dari sulfur. Is Tharmacin MSM for arthritis, for good healthy joint. Ini MSM, Tumasin MSM bagus untuk kita punya sendi-sendi. This is really good for joint, knee joint, and of course our back. Back as in backbone. 척추. Spine. MSM Tumasin ini bagus untuk kita punya sendi-sendi di lengan kita, di lutut kita, dan di tulang belakang kita. This Tharmacin MSM recovery, cure, spine and joint. Healing. Tumasin MSM dia tugas dia ialah untuk membantu penyembuhan sendi-sendi dan tulang belakang. And reduce pain well. Untuk mengurangkan sakit. Really good for arthritis. Sangat bagus untuk penyakit arthritis. Rheumatic arthritis also good. Bagus untuk rheumatic arthritis juga. Every knee pain, joint pain people really satisfied with Tharmacin MSM because really reduce pain and can get healthy joint. Mereka yang sudah minum Tumasin MSM, mereka sangat puas hati dengan kesannya kerana boleh mengurangkan sakit di sendi-sendi dan juga memberi kesihatan balik kepada sendi-sendi kita. Maybe you have heard glucosamine. Mungkin kamu pernah dengar glucosamine. But result very big difference with glucosamine. This is really good. Glucosamine only somebody feel good, but cannot know really good or not. But Tharmacin MSM is really good for joint healthy. Perbezaan di antara glucosamine dengan Tumasin ini, mereka yang minum glucosamine, mereka mungkin rasa lega sedikit, tapi sebenarnya sama ada betul-betul dapat tolong ke, mereka tidak tahu. Tetapi Tumasin MSM betul-betul sangat bagus untuk sakit sendi. But this Tharmacin MSM not only for joint. This Tharmacin MSM really effect is anti-cancer, anti-oxygen, anti-aging. Wow. Tumasin MSM ini bukan saja untuk sendi-sendi, dia juga anti-cancer, antioksidan, dan anti penuaan. Every day I take Tharmacin MSM for my whole body younger than before. Setiap hari saya minum Tumasin MSM untuk menjadikan badan saya awet muda. Especially this brown color from turmeric. This Tharmacin
important effect is anti-cancer and antioxidant. Tugas tumasin daripada sulfur ini, dia punya tujuan ialah anti-cancer dan antioksidan. And this MSM important effect is de-aging. Anti-aging is just blocking aging. De-aging is back aging. Oh, okay. MSM ini tugasnya bukan saja untuk kasih kita how do you say anti-aging supaya penuaan lebih lambat, tetapi dia boleh kasih balik kita lebih sihat, lebih mudah kesihatan kita. Okay. Atomy-Thomasin MSM, not only Thomasin MSM, but also includes selen. Selen. Yeah. Selenium juga. Yeah, selenium, right. Bahan-bahan lain yang terkandung di dalam tumasin MSM ialah selenium. The brown color one, Thomasin plus selenium. Yang warna coklat tu, dia ada tumasin bersama dengan selenium. Maybe you know, selen effect is also antioxidant. Tugas selenium adalah antioksidan. And not only Thomasin MSM, but also some side ingredient good for joint. This some of seal. Wait a minute. 조개 껍질. Seashell. Some kind of seashell good for joint. And glucosamine also include. And one of Primantacea usel. One of good for joint herb. Primantacea herb. Di dalam tumasin MSM ini bahan-bahan yang lain ada sejenis herba yang sudah diawetkan dan juga ada bahan-bahan yang lain yang boleh tolong untuk kesihatan sendi-sendi. And Atomy-Thomasin MSM get certification kosher, halal, and this certification is really safe certification. Yeah. Tumasin MSM sudah dapat sijil kosher, halal, dan itu ISO untuk menunjukkan bahawa tumasin MSM selamat dikonsumi oleh kita. Some people told me when I share Thomasin MSM, she told me I already take turmeric. But if take turmeric, she cannot take Thomasin enoughly because 600 kilogram turmeric only extracted 0.0305 kilogram Thomasin. Setengah orang kata kalau tumasin dibuat daripada kunyit, lebih baik saya makan kunyit sudah cukup. Tetapi tumasin ialah untuk dapat tumasin, kita perlu ekstrak daripada 600 kg kunyit
untuk dapat 0.0305 kg tumasin. Only these two machine, 0.5 milligram. So these two from over 600 kilogram. Ya, hanya 2 biji tumasin ini mereka datang daripada diekstrak daripada 600 kg kunyit. Wait a minute. And if you and we have to take thermacin MSM because we need supply our body sulfur enoughly. Badan kita juga memerlukan sulfur. Bila kita minum tumasin MSM, dia cukup untuk memenuhi keperluan sulfur untuk seharian kita. Our body need sulfur one day. Here. What is sulfur? 1,500 milligram over per one day. Dalam sehari kita perlu 1,500 mg sulfur. But average normal people take sulfur only 50 milligram, lower 50 milligram. Pada kebiasaannya, kalau mereka guna jenama lain, mereka hanya dapat 50 mg sulfur saja. So tak cukup untuk keperluan seharian. Shortage sulfur make our intestine and heart and brain and bone make weak. Jika kita kekurangan sulfur dalam badan kita, usus kita, jantung kita, otak kita, tulang kita akan lemah. So we have to take sulfur enoughly every day. So we have to take MSM for that also. Untuk memenuhi keperluan seharian, oleh itu kita perlu minum tumasin MSM supaya organ-organ kita tidak jadi lemah. One of my partner, I have 60 years old partner. I have 68 years old partner. I have so many over 60 years old partner have. Many people have joint pain, severe joint pain. Saya ada banyak partner umur 60 ke atas. Kebanyakan mereka ada sakit di sendi-sendi mereka. They usually take Hemohim first. Hemohim also really good for joint pain, arthritis, rheumatic arthritis also. So mereka minum Hemohim dulu. Hemohim juga bagus untuk sendi-sendi dan untuk arthritis juga. One of my member, 70 years old, she had very severe arthritis, so she feel difficult to work as well. Saya ada satu member umur 70 tahun. Dia ada arthritis, dia dapati susah untuk bekerja. But after take Hemohim, now she run very fast, maybe faster than me.
Wow. Selepas dia minum Himohim, dia sekarang boleh lari cepat. Mungkin lebih cepat dari saya. But she older and older, so in the morning she feel her joint hard, concrete. Oleh kerana dia semakin hari semakin tua, pagi-pagi dia rasa sangat sakit di sendi-sendi dia. So she start to take Thermacin MSM. After that, her joint very soft in the morning. Selepas dia minum Tumasin MSM, bila dia bangun waktu pagi dia rasa sendi-sendinya lembut, so tidak sakit. Yeah, Hemohim is really basal supplement, and we can accumulate another supplement for our special part. Then the effect will be really good. Sebenarnya kita perlu Himohim untuk sebagai asas kesihatan kita. Dan jika kita ada masalah yang lagi teruk, kita tambahkan tambahkan suplemen yang lain kepada apa masalah itu, kita boleh spesifik bantu masalah itu. Okay, today my lecture finished. If you have some question, hi Agnes. Hello Agnes. Yeah, if you have some question, you can ask me anything, or you can share your experience with Hemohim or MSM. Okay. So, will there be any lecture about Himohim? Because some of them would like to listen to it. None. Hemohim? Yeah. Okay. No time, just very briefly, because some of them are here for the first time, so they just want to know the benefits of Himohim. Yeah, I really love Hemohim, really, because my family also very big miracle experience with Hemohim. Ya, saya dan keluarga saya sangat suka Himohim kerana kita dapati dia macam seperti satu mukjizat untuk kita. And already I share so many people Hemohim, and as you know, I have so many partner, so big group. My partner also have experienced miracle experience with Hemohim, and they share. So I see so many 100 of case miracle experience with Hemohim. That's why I really love more and more. Saya ada banyak member-member dan saya berkenalan dengan member-member yang lain juga. Saya dapati kebanyakan mereka, in fact kesemua mereka yang guna Himohim, semua ada kesan yang bagus. So bila saya dengar pengalaman mereka, saya sangat terharu dan sangat percaya Himohim. First, for me, my skin really big problem with the wrinkle and very loosening. Actually, in Korea, my skin whiter than normal people. My skin whiter and not pimple, but very loosening, not tightening, and so many wrinkles. That is really my problem. Walaupun kulit saya nampak putih, tetapi saya ada masalah kulit kendor dan ada banyak kedut-kedut di muka saya. Long time ago, I take collagen
so many kind of brand collagen, but I cannot make my skin tightening and lighter wrinkle. Saya minum berbagai jenis kolagen tetapi tidak membantu dengan masalah saya. But after take Chemohim, I feel really surprised. Of course, I use Atomy skincare product together and take Chemohim. My skin really better than before. My friend told me, your time go back. Ya, lepas dia minum Hemohim, kulitnya kedut-kedut hilang, dia punya kulit lebih kental, dan dia guna Atomy Skincare. Kawan-kawannya cakap setiap kali mereka jumpa Helen, dia nampak semakin muda. And my husband have severe skin problem. Non-known reason allergy skin problem, really severe, like burn scar. Suaminya ada masalah kulit, selalu gatal-gatal dan nampaknya macam kulitnya dibakar juga. Actually, my suaminya earn good money, so he take so many medicine and Chinese medicine, very expensive medicine, but never effect. But after take Chemohim, 1 year, his skin really clean like this, really clean. Yeah, so dia suami dia makan pelbagai jenis ubat, ubat dari hospital pun ada, ubat Cina pun ada, pun tidak dapat membantu. Tetapi lepas minum Hemohim untuk 1 tahun, masalah kulitnya semua sudah sembuh. So after I start to study about Hemohim, this is really reliable because Hemohim made from Korean government research institution. Lepas saya buat kajian tentang Hemohim, saya sangat percaya pada Hemohim kerana Hemohim dikeluarkan oleh disokong oleh kerajaan Korea. Korean government research institution made Hemohim not for selling, but for their scientists. Ya, pada mulanya Hemohim dicipta khas untuk pakar-pakar saintis yang kerja di Institut Penyelidikan Tenaga Atom Korea. Bukan dicipta untuk dijual kepada masyarakat umum, tetapi untuk saintis yang bekerja di situ. In Hemohim research paper said like this: first, really make high immune system. Second, antioxidant. Third, antitoxic. Fourth, anti-cancer. Fifth, anti-radiation. But the radiation part, not only blocking radiation, but also get rid of radiation from our body. Ya, Hemohim dia begitu canggih, dia boleh tingkatkan kita punya antibody, dia boleh bantu anti-cancer, antioksidan, dan anti-toxic juga. Dia boleh keluarkan toksik dari kita punya badan, dan juga yang paling istimewa sekali tentang Hemohim, Hemohim dia boleh melindungi badan kita daripada radiasi
dan Hemohim juga boleh keluarkan radiasi daripada badan kita supaya badan kita akan sihat. The effect is the patent result not finished. Hemohim Hemohim make very healthy and clean blood and a good liver function and not fatigue, anti-fatigue. Ya, daripada kajian mereka dapati Hemohim dia boleh membantu membersihkan blood, how do you say blood? Darah kita. Hemohim boleh bantu membersihkan darah kita, boleh menguatkan hati kita, dan dia boleh juga membantu kita daripada kelelahan kronik. And Hemohim can eliminate electronic radiation also from our body. Hemohim juga boleh keluarkan radiasi elektronik daripada badan kita. So many people have a miracle result with Hemohim. So USA and UK and so on in Europe, another country research with Hemohim again and again. Oleh kerana ramai orang di seluas dunia telah cuba Hemohim dan mereka sangat kagum dengan kesan positif daripada konsumi selepas mereka minum Hemohim. Oleh itu USA, UK, Eropah, mereka terus membuat kajian ke atas Hemohim. I will share about after Hemohim, another country research paper. Hemohim is really good for stomach also, especially stomach ulcer cure. Kajian mereka menunjukkan bahawa Hemohim boleh membantu ulcer perut. And this is high immune system, and this is a high immune system. Look at this. Hemohim really helpful for COVID-19. Hemohim sangat membantu COVID-19. Yeah. Actually, my Indonesia member is really I have Indonesia really big group, my downline. Amazing result with Hemohim to COVID-19. Yeah. And can prevent also COVID-19. So after COVID-19, my group really bigger and bigger than before after COVID-19, because so many my member can get miracle result about COVID-19. So spread that news, and so many people take Hemohim. Di Indonesia, saya ada ramai member yang cuba Hemohim semasa pandemik ini, dan mereka dapat kesan positif daripada selepas minum Hemohim. Sangat membantu dengan COVID-19. Akhirnya semakin ramai orang di Indonesia sekarang, mereka minum Hemohim untuk membantu untuk melindungi badan mereka daripada COVID-19. And not only good for COVID-19, but also good for vaccination. Hemohim can prevent vaccination side effect, high fever,
destroy our liver, get tired, pain muscle, and so on. Can prevent side effect, and Hemohim can make antibody good effect vaccination. Very healthy antibody make Hemohim and keep strong. As you know, after take vaccination, our antibody weaker and weaker. So USA people start to take booster for keep antibody strong. But take Hemohim really can keep our COVID-19 vaccination antibody very strong and healthy. Ya, walaupun kita recommend untuk ambil vaksin, tetapi lepas kita ambil vaksin, sebenarnya antibody kita akan semakin lemah hingga satu takat. Oleh itu di USA mereka perlu ambil lagi satu vaksin sebagai booster untuk tingkatkan dia punya antibody. Tetapi apabila kita minum Hemohim, antibody kita akan ditingkatkan, dan juga semasa kita pergi vaksin, kita minum Hemohim, Hemohim akan membantu mengurangkan side effect daripada vaksin atau langsung tiada kesan sampingan daripada vaksin. Kebanyakan orang lepas dapat vaksin, sama ada mereka sakit kepala, mungkin ingatan mereka terjejas, rasa mereka pun sudah terjejas, mereka rasa sangat lemah, tetapi mereka yang minum Hemohim tiada kesan begitu. Walaupun ada pun sangat ringan saja, cepat mereka sembuh. This research paper about diabetes. Hemohim can control diabetes, but Hemohim is not diabetes medicine. Actually, initial diabetes, not severe diabetes, maybe some people may gone the diabetes, but severe diabetes have to keep medicine about diabetes. But as you know, diabetes is worse and worse, worse and worse. So you have to increase your medicine amount. And diabetes side effect also really severe. But Hemohim can prevent diabetes worse and can prevent diabetes side effect. So Hemohim is really good for diabetes. Mereka yang ada kencing manis pun boleh minum Hemohim. Kebanyakan kali bila kita sudah ada kencing manis, kita makan ubat, sama ada kalau kita tidak jaga, badan kita akan lebih lemah, dan daripada makan ubat, lain hari kita kena suntik juga. Tetapi Hemohim dia boleh bantu, katakan kalau kita ada kencing manis permulaan, stage permulaan, dia boleh bantu untuk menyembuh. Katakan kalau kencing manis kita sudah lama, sangat lama, dia akan membantu kita untuk maintain supaya kencing manis kita tidak menjadi lagi teruk. Dan juga semasa kita ada kencing manis, kita akan makan ubat. Itu ubat akan melemahkan atau merosakkan kita punya buah pinggang, kita punya hati. Oleh itu Hemohim akan membantu melindungi hati kita dan buah pinggang kita daripada rosak kesan sampingan daripada ubat kencing manis. And Hemohim also good for hypertension. Can control hypertension. This also not hypertension medicine, but can help worse, prevent worse and side effect and
little control more. Himuhim juga boleh bantu darah tinggi. Himuhim bukan ubat darah tinggi, tetapi dia boleh bantu kawal darah tinggi kita. Dan untuk setengah orang yang tidak begitu serius, dia boleh tolong sembuhkan kita punya darah tinggi. Okay, today my lecture finished. If you have some question, you can ask me and can share Himuhim experience. Yeah, a lot of them have experiences to share. Joy, kamu nak share kamu punya experience tentang Himuhim? Ya, boleh juga. Yeah. Sebab baru-baru saya ada 2 orang. Sebenarnya satu 60, dia punya umur 64 kah? 60 lebih lah. Auntie Esther. So dia sangat takut ambil vaksin sebab ada itu dia punya kesan kan yang buruk. Tetapi saya kasih tahu dia pelan-pelan lah. Kalau kamu ambil vaksin dan dia sudah minum 2 bulan itu Himuhim. Jadi dia ada macam keyakinan lah. Jadi saya cakap Auntie, kalau Auntie ada ambil Himuhim, mungkin tak payah takut ambil itu vaksin sebab dia sudah tua kan. So anak-anak pun sangat takut. Tetapi waktu Auntie Esther pergi ambil vaksin, langsung tiada apa-apa. Wow. Jadi you know Anna Ramesh, Yes. dia pun sangat takut sebab dia bukan dia banyak juga sakit, jadi dia pun sangat takut sebab the first dia punya tinggi darah dia sangat mau jaga dan dia punya thyroid, jadi dia memang tidak mau ambil vaksin. So saya pelan-pelan kasih tahu dia, Auntie Esther pun sudah ambil vaksin, si Auntie Jaiti pun sudah ambil vaksin, Melsi pun sudah ambil vaksin. Begitu teruk dia punya itu, dia ada sakit kepala, selalu sakit kepala. Jadi saya cakap, kau try lah, kau sudah begitu banyak makan Himuhim, memang tiada apa-apa. So kemarin dia baru ambil vaksin, memang tiada apa-apa. Jadi vaksin bantu kita jadi berani. So, dia bagi kita antibody dan betul-betul Helen, apa yang Helen cakap memang betul kalau kita try lah. Cakap lain, try lain. Memang sangat jauh beza. Kalau cakap saja kita tidak try, tiada keyakinan, memang itu tidak akan ada kesan. Jadi bagi saya juga sebab saya ada masalah ampadu, ada batu, tetapi sebab saya berani dan saya yakin memang dia bukan 100% boleh kasih lari sakit dalam badan kita, tidak sempurna, tetapi dia boleh bantu kita kasih panjang sikit kita punya umur. Jadi kalau kita ada keyakinan mau try, saya ada beberapa orang yang kesehatan mereka memang betul-betul bikin takut, tetapi saya bagi orang keyakinan yang saya sudah try dan saya sudah CT scan, Himuhim betul-betul boleh bantu. Dan ada satu saudari Melsi, dia ada masalah itu, dia punya leher macam ada ketumbuhan lah, susah mau telan sesuatu. Tetapi saya ajar dia, kamu makan dulu sarapan pagi dan apabila kamu minum Himuhim, kasih kumur dia dalam 1 jam. So saya try 1 bulan lah kasih makan dia dan memang ada kesan. Dia tiada komen apa-apa. Dia bilang bagus juga, dia tidak macam begitu. Very good. That's all. Ya, John boleh beritahu
can share with us apa berlaku kepada batu dalam hempedu kamu? Lepas kamu minum Himohim, akhirnya what happened? Ya, saya pun ada masalah sangat serius sebab saya sangat takut kena operation dan operation ada kaitan dengan darah. So itu yang saya berdoa, tetapi saya berdoa, saya bilang saya tidak mau operation sebab saya tidak mau itu tambah darah. Jadi dokter bilang, wah kau punya batu begitu besar mesti hempadu pun sudah bengkak. Jadi orang bilang mesti operation buang. Tetapi saya bilang, oh, kalau begitu saya cari suplemen lah sendiri. Saya keluar dulu lah 2 minggu sebab saya dibagi 2 tempo 2 minggu. Tetapi bantuan Yehua, saya jumpa si Heidi. Heidi dapat bantu saya untuk kuatkan hati saya berani untuk try Himohim sebab suami dia pun ada makan. Jadi masa itu saya makan 2 pack, 3 pack lah begitu. Selang-seli sebab saya punya batu belakang saya pun saya tidak tahan sudah. Betul-betul saya tidak boleh bangun, tidak boleh mandi pun susah sebab saya punya batu sangat sakit sudah. Tetapi dalam 2 minggu saya balik, saya punya batu sudah hancur. Jadi dokter bilang tak payah operation, kasih vacuum saja. Sekarang hanya itu hampadulah ada bengkak sedikit. Tapi mau juga diet, mau tukar diet lah, tidak boleh ada minyak-minyak goreng. Jadi saya terima kasih juga lah Himohim boleh bantu saya sampai sekarang. Oh, thank you. Thank you, Joy. Yeah. Yeah, Welcome. yeah. Good experience. Yeah. Esther, boleh Esther share tentang suami kamu yang minum Himohim? Apa perbezaan sebelum dan selepas dia minum Himohim? Ya, pertama sebelum dia pun ada masalah batu dalam hempedu. Jadi sekejap ada bising di sini. Okay, next day. Okay, Bah. Yeah, I share, yeah. Yeah. Okay, then finish. Belum lagi. Teruskan. Ya. Jadi semasa dia balik dia kena apa itu juga itu hempedu sudah apa itu kan di itu batu sudah bengkak, jadi dia punya kesehatan pun makin merosot. Jadi dokter bilang untuk kasih balik dia sehat, kasih keluar itu batu, jangan guna masuk dari mulut lah, kasih keluar. Tapi ada sedikit saja yang dapat keluar, sebab dia bilang sangat bahaya kalau mau ambil lagi yang lain. Jadi dokter decide untuk operation lah, tapi dia bagi masa dalam 1 bulan. Dan dia disimpan stain sejak di dalam hempedu itu untuk supaya dia lebih boleh sehat boleh sehat lah begitu. Tapi selepas dia tuh dikasih masa 1 bulan disuruh pulang ke rumah, dia tidak boleh bangun, tidak boleh pergi tandas sebab dia punya dia punya darah macam kurang sudah, semua pun pucat. Jadi dia asal dia berdiri mesti jatuh punya. Jadi selepas itu ada satu saudari lah yang datang bagi ini Himohim dan bagi dia minum 3 kotak kecil saja, lebih dia dapat kasih habis dalam masa 4 hari dia boleh berdiri sudah, boleh pergi tandas, boleh pergi mandi sudah. Jadi sangat itulah berkesan ini Himohim dan sekarang dia boleh kerja. Itu saja. Oh, thank you for sharing. Oh, Very good. Oh, bagusnya. bagus. Yeah. Yeah. Sangat takut tuh ini batu.
Siapa So lagi ada scary about pengalaman? the stone. Yeah. Wow, very good. Actually, a lot of them still have experiences. Yeah. So even after if you have to leave, can we stay on in this room? Can. No, nobody is using it, isn't it? Nobody. Oh, okay. Yeah. Yeah. Okay. Okay. See you Thank next week. Thank you, Oh, Helen. Yeah. Monday. Bye. Monday we have business meeting. If Yeah. you want to know more about Atomy business, then you Yes. can come Monday 8 p.m. 8 p.m. 8 Okay. p.m. Okay, bye-bye. Thank you. Kalau Bye. Good night, siapa Helen. Thank you for mau everything.